Okay guys, for today's video is consider ang adik ko. I'm not the one who's adik-adik. Ikaw gani, adik na sa inhyping. Ay, naipagod crush. Basta guys, di ra ko gud itugan. Di ra ko gud magsaba-saba. Kay basin kasabaan ta. So guys, I'm from Asyo guys, oh wait lang ha. Unsa ka to? Kataon iyang crush. Ug ako, basta di ko itugan. Kakapoy. Kanila ako guys, position nag-vlog. Ay, vlog. Unsa man? Wait tara guys, kay naay daw dito aswang guys. Wala ko na kung sa jari ah. Tiin na guys. Wow. Wow. Hi guys, good morning na guys. Katong next day natin guys na vlog guys. Karon, gi-vlog na ko. So guys, ang pag na guys, i-like nyo. I-like o i-follow nyo ko o i-comment nyo. Nice. Basta kung unsa ninyo mga komento nyo. Di na bad ha.